Mag-trail muna tayo kasi time na nagpahinga muna kami. So wala kaming lingaw. So yan, start na sila mga guys. Ano yan guys? Bakit namatay yung sa kanya? Nanalo sana si Blue. So yan guys. Liwat daw guys. Ulit. So yan guys. So ayan guys. So ayan guys. So ayan guys, nag-trail daw muna sila kasi nanalo si Blue! Go Blue! Daog si Blue! Sabi ko guys, daog si Blue! Nanalo si Blue! So yan guys.